अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे। माथे पे बल, सोचो और लफ्ज़ों में नफ़रत, इससे हम किसका नुकसान करते हैं? गुस्सा एक ऐसी चीज़ जिससे सिर्फ उसको नुकसान पहुंचता है जो गुस्से की हालत में होता है। और वैसे भी एक सूफ़ी बुज़ुर्ग ने कहा था कि अगर खुश रहना है तो दूसरों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। आज सितारों से आगे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे नौजवान कितने खुश हैं और दूसरों को खुश रखने के लिए क्या कुछ करते हैं। आज के हमारे पहले मेहमान हैं उसामा ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में BS किया, फिर कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स करने इंग्लैंड चले गए। तालीम की तकमील के बाद चंद हफ्ते पहले ही वतन वापस लौटे हैं। बड़े अज़ाइम रखते हैं, आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है उसामा? बहुत अच्छे। हाँ उसामा, ये बताइए, एक तो आपका नाम कुछ ऐसा है कि जब आप इंग्लैंड के लिए जा रहे थे तो वीज़े में कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं आई? जब मैं इंग्लैंड के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहा था तो उस वक्त ये सब जो सिनेरियो हुआ था, 9/11 वगैरह हुआ था, तो मुझे इतनी तो कोई मुश्किल नहीं हुई। लेकिन जब भी होता है, जब भी मैं वीज़ा लेके किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर जाता हूँ तो मेरा नाम जब पढ़ता है तो एक दफ़ा मुस्कुराता ज़रूर है, ऊपर देखता है कि क्या ये वही है, कोई ऐसी मुश्किल होती नहीं है। अच्छा उसामा, आप तो मुल्क से बाहर गए और गलती से आप वापस भी आ गए, तो हमारे नौजवान तो बाहर भागने की कोशिश करते हैं, आपने वापस आने का कैसे सोच लिया? मेरा मकसद था बाहर जाने का कि मैं तालीम हासिल करूं और नई चीज़ों को सीखूं, लोगों का तौर तरीका सीखूं कि लोग तौर तरीका क्या है, वहाँ लोग किस तरीके से काम करते हैं, उनकी माशरे में किस तरीके से रहते हैं। तो ये सब मैं गया, मैंने सीखा, वापस आया। और दूसरी में आने की बड़ी वजह थी कि एक वक्त आता है वालिदैन आपको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, आला तालीम के लिए भेजते हैं। तो जब आप बाहर के मुल्कों में जाके रहना शुरू करते हैं कि अगर अपने वालिदैन को आप भूल जाएं, उनको छोड़ दें और उनके लिए कुछ ना करें, तो उनके लिए पढ़ा लिखा, अब वापस आए। यहाँ भी माशाल्लाह बहुत टैलेंट है, बहुत सारे मौक़े हैं। आपने पाकिस्तान में और इंग्लैंड में तालीम के मेयार में क्या फ़र्क देखा, क्या डिफरेंसेस हैं? पाकिस्तान की तालीम और इंग्लैंड की तालीम, पहले ये शुरू होगा कि मैं पाकिस्तान से जब मैंने सैयद यूनिवर्सिटी से मैंने इंजीनियरिंग की थी 2004 में, तो हमारा निसाब किसी से भी पीछे नहीं है। हम लोगों का सिर्फ मसला होता है जो हम पढ़ते हैं वो हमें कहीं इम्प्लीमेंट हुआ नज़र नहीं आता है, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि हमारा तालीमी निज़ाम खासा ख़राब है। हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसकी जो खामी है वो प्राइमरी सेकेंडरी तक है। जब आप यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाते हैं तो जो इन तमाम मराइल से लड़ भिड़ के यूनिवर्सिटी तक पहुंचता है तो वहाँ पे इंतज़ाम ठीक है, सही है, बहुत अच्छा है, बल्कि हर चीज़ है। तो मुझे कोई किस्म की कोई मुश्किल नहीं हुई। और अब जब इंग्लैंड में, क्योंकि देखें वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, तमाम चीज़ें जो पढ़ते हैं वही देखते हैं, मार्केट में जो कोर्स में होता है वही मार्केट में होता है। पाकिस्तान में हर चीज़ जो है थ्योरेटिकल बहुत अच्छा है, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो आपको बहुत कम जगह नज़र आती है। और जहाँ है तो जिन्होंने इस्टेब्लिश की हैं तो डरते हैं कि ये खेल कूद के लिए नहीं है, कि इस पर एक्सपेरिमेंट्स ना किए जाएँ, क्योंकि अच्छा खासा सेटअप है, महंगा है, तो आपको सिर्फ देखने की हद तक रहता है। लेकिन जब आप बाहर में जाते हैं, इंग्लैंड में जैसे मैं रहा, तो मैंने चीज़ों को पढ़ा भी और मैंने उनके साथ एक्सपेरिमेंट्स भी किए। तो ये एक चीज़ है जो यहाँ के और वहाँ के तालीमी निज़ाम में एक फ़र्क है। अच्छा, अक्सर लोगों का कहना ये होता है उसामा कि हमारे पास केस स्टडीज़ जो होती हैं वो इतनी नहीं कराई जाती, रिसर्च की तरफ स्टूडेंट इतना जाना नहीं चाहता, आप क्या कहते हैं? हमारे यहाँ जो बच्चा पढ़ रहा होता है उसका पहला जो उसको एक चीज़ नज़र आ रही है कि उसने आगे जाके अपने वालिदैन का बोझ उठाना है। तो वो पढ़ाई सिर्फ इसलिए करता है। और जो दूसरे ममालिक में अब ये रिसर्च का जो एक शोबा होता है वो पढ़ते हैं सिर्फ पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो उनका सोशल सिस्टम है, अगर आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी तो आपको इतने पैसे ज़रूर दे देंगे कि अपना आप खर्चा चला सकें, आप खा पी सकें। सही। हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है। सुना है आपको पेंटिंग का भी शौक़ है? पेंटिंग का तो मुझे बचपन से ही था कि कुछ कर लिया, कभी कुछ बना लिया, लकीरें खींच ली। क्या क्या बना लिया आपने? एज सच मैं ज़्यादातर काम करता हूँ एब्स्ट्रैक्ट में। जो समझ में नहीं आती मेजॉरिटी के वो क्योंकि पेंटिंग वो एक शौक है। मतलब आप जब एब्स्ट्रैक्ट में काम कर रहे होते हैं, आप ये सोच के नहीं कर रहे होते आप क्या करने जा रहे हैं। आपके जो जहन के अंदर जो चीज़ें चल रही होती हैं, आप उनको सिर्फ रंगों की शक्ल दे रहे होते हैं। आप ये भी नहीं सोच रहे होते कि मैं इस रंग में काम करूँगा। खुद ही से रंग आपके पैलेट पे आते हैं और बस फिर वो ब्रश चलना शुरू हो जाता है और चीज़ बनती चली जाती है। आपने कहा कि खुद ही से रंग आ जाते हैं, जो भी है कि क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक चीज़ सामने जो है वो डेवलप हो जाती है। आप किस तरह के ज़्यादा कलर्स यूज़ करते हैं? मैं ज़्यादा करता हूँ ब्लू कलर। अपने मुल्क के लिए क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए कि जो हमारे सराउंडिंग के लोग हैं वो खुश रहा करें? अशफाक साहब कहते हैं कि अगर इंसान को खुश रहना है, गुस्सा, नफ़रत, कदूरत,
ان تینوں چیزوں سے بہت دور رہنا چاہیے, اور اگر ہو جائیں تو ان کا وہیں پہ ختم کر دینا چاہیے. ٹریفک ہوا, ٹریفک میں یہاں پہ لوگوں کو جلدی ہوتی ہے کہ گاڑی کے اوپر سے گاڑی لے کے چلے جائیں, تو یہ ایک تھوڑا سا اگر اس چیز کو فالو کریں تو ہم لوگ کسی چیز سے پیچھے نہیں ہیں, صرف تھوڑی سی ہمیں ٹویکنگ کی ضرورت ہے کہ پیشنس جسے کہتے ہیں وہ بہت کم ہے. اسامہ, وش یو گڈ لک اینڈ تھینک یو سو مچ فار بینگ وتھ اس. آپ ہمارے ساتھ ہیں, کہیں نہیں جا رہے, اور ہم آپ کی ملاقات اب کروانے جا رہے ہیں روما سیدہ سے. تعلیم پر ٹی وی اسکرین روما سیدہ کی پہچان ہے. انہوں نے جامعہ کراچی سے فزیکل کیمسٹری میں فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن حاصل کی. انگلینڈ کی 7 یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈی میں داخلہ ہو چکا ہے, جس میں آکسفورڈ یونیورسٹی بھی شامل ہے. جانے کی تیاریاں کر رہی ہیں. پی ٹی وی سے کئی پروگراموں کی کمپیئرنگ کی. اب ایک مقامی ٹی وی چینل سے وابستہ ہیں. ڈاکیومنٹریز ان کا خصوصی شعبہ ہے. آئیے ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے روما؟ بہت اچھے. بہت اچھے جی. مجھے یہ بتائیے کہ کہاں فزیکل کیمسٹری, کہاں ڈاکیومنٹریز, ایک شمال ہے ایک جنوب ہے, اتنا ڈفرینس؟ ڈفرینس تو واقعی میں بہت ہے, لیکن اگر سوچا جائے تو گہرا لنک بھی ہے. ڈاکیومنٹریز کیا ہوتی ہیں؟ ایکچولی ریسرچ بیسڈ پروجیکٹ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکیومنٹری ہے. ہم اس پہ ریسرچ کرتے ہیں, پھر ہم اسے اپنے ذہن کے مطابق اس کو ٹی وی اسکرین پہ لے کے آتے ہیں. اور میری جو فزیکل کیمسٹری تھی وہ بھی ریسرچ بیسڈ پروجیکٹس تھے میرے. اور ڈاکیومنٹریز میں نے فی الحال تو بہت سارے وہ رکھے ہوئے ہیں ٹاپکس, لیکن آئندہ میرا ارادہ یہ ہے کہ سائنٹیفک ریسرچ کو ہم میڈیا پہ دکھائیں گے کہ دوسری یونیورسٹیز میں کیا ریسرچ ہو رہی ہے, اور ہمارے یہاں بھی بہت اچھے ریسرچ سینٹرز ہیں, ان کو ہائی لائٹ کریں گے. تو ابھی سے میں نے ان پریکٹس کام شروع کر دیا ہے. اچھا, گڈ. بی ایس سی میں آپ کی پوزیشن نہیں آئی, لیکن ایم ایس سی میں آپ نے پوزیشن لی؟ جی, بی ایس سی میں میرے ساتھ ایک واقعہ بہت حسین اتفاق ہوا کہ ایک دم سے پروگرام بن گیا عمرے پہ جانے کا. سب لوگوں نے کہا نہیں روما کے تو پیپرز ہیں, روما نہیں جائے گی. میں نے کہا نہیں, میں تو جاؤں گی عمرے پہ, اتنا گولڈن چانس مل رہا ہے, میں کیوں مس کروں اسے. سب نے بہت سمجھایا تمہاری پوزیشن ایکسپیکٹڈ ہے, تمہارا پیپر رک جائے گا. میں نے کہا سو واٹ, کچھ نہیں ہوتا. میں نے بالکل عمرے کی حامی بھری. ہم لوگ عمرے پہ گئے, اللہ کا شکر ہے عمرہ پرفارم کیا ہم لوگوں نے, واپس آئے. ٹھیک ہے, میرا ایک پیپر اس میں مس ہوا. نیکسٹ ایئر میں نے وہ پیپر دیا. میری اس وجہ سے پوزیشن نہیں آ سکی, لیکن مجھے ذرا سا بھی افسوس نہیں ہے. وہی بات نا, پوزیشن کے لیے انسان نہیں پڑھتا. ہمارا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ سیلف گرومنگ کے لیے پڑھیں, اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے پڑھیں, اور تعلیم حاصل کریں. یہ نہیں کہ صرف رٹافائی کر لیں اور پڑھ لیں. صحیح. روما, آپ نے بھی بتایا کہ آپ عمرہ پہ گئیں, تو اللہ تعالیٰ کے گھر پہ گئیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں گئیں. کیسا محسوس کیا آپ نے؟ دونوں شہر میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. اللہ کے گھر میں جلال ہے, وہاں پہ بہت سارے لوگ نہیں سہار سکتے, آپ کو تھوڑا غصہ آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر بہت ٹھنڈا, بہت کول, وہاں آپ کو کچھ یاد نہیں آتا. بیک ہوم کیا چھوڑ کے آئے, کون سا پیپر, کون سی پوزیشن. میں ممی ابی کے بغیر گئی تھی, نانا نانی کے ساتھ گئی تھی, نہ والدہ کی یاد آئی, کچھ نہیں آپ کو یاد رہتا. وہاں آپ کو لگتا ہے بس دنیا یہی ہے. جو آپ پیچھے دنیا چھوڑ کے آئے ہو, اپنے کام چھوڑ کے آئے ہو, ذرا سے بھی یاد نہیں آتے وہ سارے کام. یہ بتائیے روما کہ ٹی وی پروڈکشنز کی طرف جب آتے ہیں لوگ, تو ان کا جو پہلا جو چوائس ہوتی ہے, ان کی پہلی چوائس جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈرامہ. آپ نے ڈاکیومنٹریز کا انتخاب کیوں کیا؟ ڈاکیومنٹریز ایک تو ریسرچ بیسڈ پروجیکٹس میری ہمیشہ سے مجھے لگتا ہے کہ میں ایک کسی چیز کی ریسرچ کروں, اس کی میں ABC میں چلی جاؤں کہ وہ اوریجنیٹ کہاں سے ہوئی ہے. یہ بس میرا ایک شوق سمجھ لیں آپ. تو اسی وجہ سے, اور ڈاکیومنٹریز میں آپ کو سیکھنے کا زیادہ موقع ملتا ہے, آپ کچھ گین کرتے ہو. کیا کیا جائے, کیا کرنا چاہیے کہ خوش رہے انسان؟ مجھے ایک فریز یاد آ رہا ہے, میں آپ کو سناتی ہوں. انگریزی میں ہے, کاؤنٹ یور بلیسنگس اینڈ ناٹ ادرس. اگر آپ اپنی بلیسنگس کاؤنٹ کریں گے کہ اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے اور کتنا دیا ہے, آپ کو بہت زیادہ لگے گا. ابھی میں بیٹھ کے یہ سوچنے لگوں کہ اللہ میاں نے ان کو کتنا دیا ہے, تو مجھے لگے گا مجھے تو کچھ دیا ہی نہیں ہے, سب کچھ